তুমি ফেরি আস কমলা, ফেরি আস তুমি মোহর নিকটে। ভ্ରାତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବର୍ଜନ କରିଛି ବଡ଼ ଦେଉଳରୁ ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ କମଳାଙ୍କୁ। ହେଲେ କମଳାଙ୍କ ବିନା ମୁଁ ରହିବି କେମିତି? ତାଙ୍କ ବିନା ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଦଶ ଦିଗ ମୋତେ। ନିରାଶ ହତାଶ ଲାଗୁଛି ଏ ବଡ଼ ଦେଉଳ। କେଉଁଠାରେ ବସି ନିରିମାଖି ପରି କାନ୍ଦୁଥିବ ମୋ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ତୁମେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ କମଳା, କ୍ଷମା କରି ଫେରି ଆସ ମୋହର କୋଳ। कहीं केते दूरे मो प्राण पाखी उलुथिबा होई नानी माखी। बड़दाण्ड बड़ देउल कहीं सुगुना कोलाहल बन्या परिहाली माने आसुना आंभर आराधने आसबे नहीं अग्रज। लक्ष्मी परी भारिता को तोड़ीदेले आम ये बड़ देउल कहीं आसबे कहा आसबे तू मात्र से लक्ष्मी हेउछु विव्रत मु एका नुहे अग्रज। ए नीलाचल धामरे समस्ते आज नीरव कहारी मनरे हेले नहीं टी सराग सेथिपई सेवा करी न आसंती सेवायत माने आंभर निकट। तो भूल कहलु जगा हठात स्त्री विनाश होइछि जहार ए कोन स्त्री पई करे आत्महत्या तू जदि से चिंता करि थाउ ताले तू हेउछु गोटा नारी प्रेमी वीर दुर्बल कापुरुष अन्य नारी परी भावना ही तुम्हें कमला से हेउछंती परिदात्री जगत मत अवश्य ओ ठीक जानिछि ओ से लक्ष्मी को परित्याग करी रही पारुनु ए बड़ देउल रे मोहर निर्देश आहा मोहर निर्देश दादा चाली जा दादा चाली जा हर कर धरी तोर भारी जा दादा चाली जा ना कुछ ना जे काम ही हर किछि चिंता नहीं दुख को चाहिले लागुची लज्जा दादा चाली जा रही देउलर मेरी सुखे कर घर आण जाई तोर भारी जा दादा चाली जा तुम्हें मते क्षमा करी देबो अग्रज
ତୁମରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବର୍ଜନ କରିଛି ବଡ଼ ଦେଉଳରୁ ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ କମଳ। ଆଉ କେବେ ନ ଚାହିଁବି ତାଙ୍କରି ବଦନ, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ କେବେ ଅପରାଧୀ ହୋଇପାରିବି ନାହିଁ ଭାଇ, ଜଗା, କେବେ ଅପରାଧୀ ହୋଇପାରିବି ନାହିଁ। ଜଗା, ସବୁ ଦୁଃଖକୁ ଏବେ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆସ ମୋର ସହିତ କରିବା ବିଶ୍ରାମ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଅଗ୍ରଜ। ଚାଲ ଜଗା।